Deliver, sir. Sir Flordan po. Expected ka nga deliver, sir? Ay, tumawag. Pagkaon daw, ano? What? Ade man, sir? Ha? Ade na yung ma'am? Your love is like the sun that lights up my whole world. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts, we deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good afternoon everyone, and we are about to Barangay Santa Cruz, Javier Leyte, para surprise si Sir Flordan Copiang. So ayun, maraming salamat po sa ating secret sender for choosing surprise and gift delivery, for being a part of your partner's birthday celebration surprise. So ayun, ito po napili na package ni Mama para sa ating celebrant for today. Meron po tayong cake, meron po tayong kakanin, and meron po tayong blue na flower satin bouquet. At all blue po yung theme natin with a touch of chrome blue na color. So ayun, sana po ay ma-surpresa natin ang ating celebrant. Ito nga po pala yung advance birthday celebration para kay Sir. So ayun, maraming salamat po again, and happy birthday po sa ating celebrant, at sa mga nais po magpa-surprise sa kanilang mga sa buhay dito sa Samar and Leyte. Please contact Surprise and Gift Delivery, at kami na pong bahalang magpasaya sa mga mahal nyo sa buhay dito sa Samar and Leyte. So ayun, thank you po. God bless everyone. Keep safe and peace out. Thank you for watching. Bye. May kilala ka mga Flordan Copiang ani? Adayam. Deliver, sir. Sir Flordan po. Expected ka nga deliver, sir? Ay, tumawag. Pagkaon daw, ano? Ade man, sir? Ha? Ade na yung ma'am? Natawag na. Happy birthday, sir. Advance happy birthday! Ayan, hindi ka sir. Hindi ka sir. Hindi ka. Ayan. From Surprises and Gift Delivery po. Din kontak po kamihan atong sender. Kay gusto niya mapalipay kaya na imo kadlawon. Ay, STH April 3 pa, di ba? Okay. Advance na lang po ini. May na po niya di message po sir, hi mo.
Advance happy birthday po sa iyo, mahal. Message ko po sa iyo, una sa lahat, hindi sa huli. Sana bigyan ka pa ni God na marami pang birthdays ug maayong panlawas permi, amping kanunay sa imong trabaho ug ampo permi for your safety. Dili na ako ni English, so dili naman ako ikaw. Bitaw, iban-iban na imong kapasaway sa imong mama, kay lagas ka na nganteng pag ininom, permian lawas ayaw abusari, kay amo la ito puhunan hit aton mga pangandoy. Salamat sa tanan-tanan na pagproblema. Pag may problema ko na dayon, andam mamati sa ako, unta dili ka magbago. Stay humble lang po palagi sa mga tao. Salamat adlaw-adlaw nga imong pag-update sa ako. Bisan dili ko mangutana matik ka always. Sana maabot mo pa lahat ng gusto mo sa buhay o pangarap. Parehas man tayong mataas ang pangarap. Laban la kita nga ampo, waray man imposible basta dako itapod hit Ginoo again. Happy birthday, mahal. Ayan. Happy birthday, sir. From your secret. Ada nga yan, Didano. Like, so, ayan. Kantaan ka na mo nihin happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nasa budan cake. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dala kay mahal. Happy birthday. Sige sir, pag-wish na. Hey! Atang happy birthday sir. Yan naliwat. Ikot na message siya natin sa sir. Short message na lang ka iya. Ano bang kurang nga to, sir? Kaya ito sa mga audience. Thank you. Happy ka lang. Happy ka lang. Alin na, video call na. Video call na. So, ayan. Thank you so much. And thank you, ma'am, for choosing surprises and gift delivery. Advance happy birthday, sir. Thank you, thank you. Ang tawag. Mapapicture lang ka, sir. Didi. Lingkod na lang po, Dida. Purino ka. Ikaw, mama. Bangin may daka message para ni mo, anak. Happy birthday, Lugo Dali Kapsi. I wish na mag-asawa na siya mo. With 35 years old. Wow. Mano na tidad. Malagas na. Sige, one. Mga apo ko lagas na. Adi, mga ate mo ini. Ikaw ate, bangad may message ka po. Nag-message la ko pinuutanan, abutan naman. Kasawa na. Adi pa na ate. Alaw na lang. Adi na ate. Ako? Yan na magkinugot. Ganyan. Paglaloob. Ating hinahanay na pero may nakarakain mo. Adi, bugtog yap ini. I love you so much. Adi, ikaw, kuya, ano to message? Kuya. Salamat sa tanan. Sige, anay, sir. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga